oras naman po sa pagpakaon ni itong mga manok guys. Ato na po ni ingatagan kay kasi naman ni gingod-yangod na to. Gusto naman po ni silang mo habhab. O daggan pong natingala guys nga sa atong manok nga kaniadto baling daggan na kayo. O karon nagkadyutay naman sila. Ngunahan na siya guys. Kay kiniadto dala po ning negosyong ginagmay. Doon naman ko'y mamalit po nato og mga manok nga gusto po sila nga maka produkto og itlog aron dili na pud sila makapalit sa tindahan. Mao nga ato kining gibaligyan. Gibaligya kitag laki niini og bayi. Pero ang bayi mo daggan kayo natong gipang baligya kaysa pulo ka buok, duha ka buok laki ang atong gibaligya niini. Walo ka babae ang atong gibaligya sa pulo ka buok. Nguna na siya guys ang atong pag buhi nining mga manok kinahanglan gyud nga kung adunay mo palit sa atong mga manok ato gyud kining mga baligyaan kay sayon ra pud kay na ato nga pagpapiso niini kay mag papusa naman kita. Pero kining mga manok dili ni sila mo loob, dili ni sila mo lumlum og mga itlog kanila. Ato kining palumluman nato sa mga native mga manok o dili gani pwede po nga atong ipa-incubate ang itlog kanila pero nadaot man po ang atong incubator dere ato rang ipapusa nato sa mga native nga mga manok kay kini sila igo ra kini mga itlog ni mga manok dili kini sila mo lumlum ingon na siya ni ana guys nya ato ra kining ipa-incubate og sa pagkakarong panahon na dili sa kita magpapusa og mga piso kay ga dulong ang tingulan dili maayo nga sa tingulan nga panahon kita magbuhi og mga piso kay mga daot kini managsalugmoy og mga matay noon sila. Talagdon kay ning mga klasiyag mga manok kay dili ni sila ka sakit kag mga sakit ni sila bisag ginagmay nya ug mag-ulan-ulan po dili po ni sila maayo kay dili ni sila kasugakod. Kinahanglan jud kini sila nga init jud nga panahon ang pagpapusa nato nining mga manoka. Pabuton ra nato nga matag init na kanang magdulong ng ting-init mo usa pa kita magpapiso pero pagkakaron nga gadulong ang ting-ulan dili pwede nga magpa pusa kita og mga piso kay sayang ra kayo ang atong kago ang ato ang gasto nini. Ingon na siya na guys ang pagbuhi nining mga manoka o mao nga ato ipamaligya na to ang mga dagko nini kung adunay mupalit nga magpapusa na pud kitag lain.